Gesernya ke lokasinya 8 ya teman-teman. Nah, kita percepat aja switch ya teman-teman, switchnya 3 yang 2950. Nah udah kayak gitu switchnya 3, terus kita tambahin router ya teman-teman, routernya yang 1841. Nah udah kayak gitu kita masukin kabel straight. Nah kita sambungin ke switch ya teman-teman. Nah kan di sini tuh ada switchnya tuh 3. Nah jadi switch 2 tuh buat PC kanan kiri, yang satu buat router ya teman-teman. Nah udah kayak gitu kita percepat lagi ya teman-teman. Nah kalau udah semuanya disambungin ke switch, kita sambungin lagi switch kepada switch pakai kabel cross ya teman-teman. Nah udah kayak gini kita sambungin dua-duanya pakai kabel cross, terus udah kayak gitu. Nah kita pencet lagi kabel cross, tempel lagi, terus sambungin lagi ke switchnya. Nah kalau udah gini kita langsung pakai kabel strike lagi buat switch ke router ya teman-teman. Nah kalau udah di sini kita lanjut masukin IP address ya teman-teman. Nah di sini kita langsung masukin IP-nya ya teman-teman. Nah kita pencet desktop. Nah udah kayak gitu kita langsung pencet itu, terus udah kayak gitu tinggal masukin IP addressnya adalah 172.17.10.11. Terus nah sekarang kita masukin subnet masknya ya teman-teman, pakai kelas C teman-teman, 255.255.255.0. Nah udah kayak gini kita masukin lagi IP-nya yang kedua, terus pencet lagi yang sama, terus kayak gitu tinggal pencet lagi. Nah di sini kita langsung masukin IP-nya teman-teman, 172.17.20.12. Nah kalau udah kayak gitu sama ya subnet masknya teman-teman, pakai kelas C teman-teman. Nah udah kayak gini kita lanjutin masukin IP addressnya yang ketiga. Nah di sini kita masukin IP addressnya 172.17.30.13. Nah di sini juga kita sama ya teman-teman, pakai kelas C teman-teman. Nah di sini kita lanjut ke IP address yang keempat. Nah di sini kita sama ya, terus kita masukin IP-nya ya teman-teman, 172.17.40.14 di sini ya teman-teman. Udah kayak gitu kita sama ya pakai kelas C, terus tinggal ganti aja kalau ada 25555-nya cuma 2, kita ganti aja nolnya pakai 255. Nah udah kayak gitu kita yang ke 05 IP addressnya, terus kita lanjut. Nah lanjut di sini kita masukin IP-nya 172.17.10.21. Nah udah kayak gitu kita ganti subnet masknya pakai kelas C. Terus kita lanjut ke IP address yang ke-6. Nah udah gitu kita masukin 172.17.20.22. Nah kita juga ini sama ya teman-teman, pakai subnet masknya pakai kelas C. Kita lanjut ke IP yang ke-7. Nah kita masukin lagi IP-nya. IP-nya tuh 172.17.30.23. Nah sama subnet masknya mah pakai kelas C. Sekarang kita masukin IP yang ke-8. Nah yang terakhir ya, terus kita
masukin IP-nya 172.17.40.24. Zat dan masnya tetap sama ya teman-teman, pakai kelas C. Nah, sekarang kita lanjutin konfigurasi switch ya. Terus di sini kita langsung enter enable configure, enter. Terus udah kayak gitu kita masukin VLAN 10. Sudah dimasukin, terus enter. Terus kita lanjut ke name dosen. Kalau sudah, selanjutnya kita sekarang lanjut ke VLAN 20. Nah, udah kayak gitu kita enter name staff. Udah kayak gitu lanjut ke VLAN. Terus sekarang lanjut ke VLAN 30, name mahasiswa. Nah, kita ganti dulu ya, mahasiswa. Udah kayak gitu kita lanjut ke VLAN 40. Terus udah kayak gitu kita ganti ke 40, terus enter. Terus name tamu. Terus Java 0/0.10, terus di situ enter encapsulation.1 key 10, IP address 172.10.10.1.255.255.255. Interfa 0/0.20, intercape fast internet 0/0.20, encapsulation.1 key 20, IP address 172.170.1.255.255.255.0, interfa 0/0.30, intercape fast internet 0/0.30, encapsulation.1 key 30, 172.17.10.1.255.255.255.0, interfa 0/0.40, intercape internet 0/0.40, encapsulation.1 key 40, IP address 172.117.10.1.255.255.255.0, switch mode akses. Terus sekarang switch ACC VLAN 40. Nah, kalau udah gitu kita udah ya, di sini kita eksis aja. Terus eksis. Terus udah gitu kita enter ke switch selanjutnya. Nah, di switch yang ini kita sama ya teman-teman. Kita cantumin fotonya di pinggir aja ya biar kalian tahu. Sekarang switch yang tengah sama, cuman beda ininya. Kita enter, terus enable, terus configure. Nah, di sini langsung enter. Kita masukin VLAN 10. Terus di sini kita langsung name dosen, terus di sini kita masukin VLAN 20. Terus enter. Terus udah kayak gitu name staff. Udah kayak gitu kita lanjutin ke VLAN 30. Kalau udah VLAN 30, name mahasiswa. Nah, kalau udah mahasiswa kita lanjut ke VLAN 40. Nah, di sini 40 udah kayak gitu enter name tamu. Nah, kalau udah kayak gitu kita eksis. Terus udah kayak gitu kita masukin interfa 0/1 switch mode terang. Kalau pengen gak typo pakai tab. Nah, udah kayak gitu kita lanjut enter. Nah, udah kayak gitu langsung interfa 0/2. Nah,
udah kayak gitu enter, lanjut switch mode, lanjut ke interval 0/3, enter, switch mode terang, terus sekarang interval 0/4, switch mode terang, terus eksis, terus udah kayak gitu lanjut ke kita lanjutin masukin gateway-nya ya, tadi soalnya lupa. Nah, kita hapus semuanya 00-nya. Nah, udah kayak gitu kita masukin yang IP tadi, cuman ganti belakangnya 172.17.40.1. Nah, ini semuanya ganti yang belakangnya sama .1. Nah, kita nanti dicantumin aja ya fotonya. Kita percepat aja ya, biar cepat. Nah, kalau udah semuanya, kita langsung konfigurasi router. Nah, di sini juga sama ya, cuman bedanya sedikit lah bedanya. Terus di sini langsung no, terus enter lagi, terus enter lagi, terus enable, udah enable kayak tadi aja, convite, terus udah kayak gitu, kita lanjut lagi interval 0/0, enter, nosa, terus udah kayak gitu langsung enter, lanjut lagi interval 0/0.10. Nah, udah kayak gitu kita enter. Nah, udah kayak gitu enter lagi. Nah, kita langsung masukin interval elecnet 0/0.10. Terus udah kayak gitu kita langsung enter. Udah kayak gitu kita langsung masukin encapsulation.1kit 10. Terus kita langsung masukin IP address-nya. Terus udah kayak gitu kita masukin 172.17.10.1. Subnetmasknya pakai kelas C 255.255.255.0. Terus udah kayak gitu enter internet va 0/0.20. Terus udah kayak gitu kita langsung enter, terus interface fast select internet 0/0.20, terus encapsulation.1key 20. Terus langsung masukin IP address-nya lagi 172.17.20.1. Nah, 255.255.255.255.0. Nah, udah kayak gitu kita langsung masukin interval 0/0.30. Nah, udah kayak gitu kita langsung intercafe fast internet 0/0.30. Nah, udah kayak gitu kita enter lagi, langsung encapsulation.1key 30. Nah, udah kayak gitu kita langsung masukin IP address-nya 172.17.30.1. Nah, sama pakai kelas C 255.255.255.0. Ini interval 0/0.40, intercafe fast internet 0/0.40. Terus di sini, nah di sini kita lanjut ini dulu ya. Terus udah kayak gitu kita langsung kirimin surat. Coba bisa nggak sukses nggak? Nah di sini sudah sukses. Nah udah sukses juga ya. Coba lagi satu kali lagi. Nah sukses. Ya.